লস্কর-ই তৈবার শাখা সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট বা টিআরএফকে আমেরিকা জেহাদি সংগঠনের তকমা দিলে সেটা পাকিস্তানের বিষয় নয়। তবে এই সংগঠনের সঙ্গে লস্কর-ই তৈবার কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ বহু বছর আগে সেই লস্কর সংগঠন নির্মূল করেছে পাকিস্তান। টিআরএফ জিহাদি কার্যকলাপে যুক্ত প্রমাণ দিলে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে। আমেরিকায় গিয়ে এই মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইসাক দার। আর এই মন্তব্য থেকে বলাই যায় নিজেদের অবস্থান বদল করল পাকিস্তান। প্রসঙ্গত, শুক্রবার 25শে জুলাই ওয়াশিংটন ডিসিতে আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে বৈঠক করেন পাক বিদেশমন্ত্রী। এই বৈঠকে বাণিজ্য, নিরাপত্তা সহ একাধিক বিষয়ে কথা হয় তাদের। আমেরিকাতে পাক বিদেশমন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, টিআরএফকে বিদেশি জিহাদি গোষ্ঠীর তকমা দেওয়া আমেরিকার সার্বভৌম সিদ্ধান্ত। এটা আমাদের বিষয় নয়। ওরা জড়িত রয়েছে, আমেরিকার কাছে এই সংক্রান্ত কোনো প্রমাণ থাকলে আমরা তা স্বাগত জানাই, কিন্তু লস্করের সঙ্গে টিআরএফকে যুক্ত করা ভুল। বহু বছর আগে ওই গোষ্ঠীকে নির্মূল করেছে পাকিস্তান। গোষ্ঠীর সদস্যদের গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হয়েছে, গোটা গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করা হয়েছে। যদিও আগে আমেরিকার বিবৃতিকে মোটেই ভালোভাবে নেয়নি পাকিস্তান। লস্কর-ই তৈবার সঙ্গে টিআরএফ যোগের বিষয়টি অস্বীকার করে টিআরএফকে বিদেশি জিহাদি সংগঠনের তকমা নিয়ে তাদের আপত্তির কথাও জানিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু এবার আমেরিকায় গিয়ে সুর বদল করলেন পাক বিদেশমন্ত্রী ইসাক দার। কি বলেছেন তিনি, শুনবো। It is obviously sovereign decision of United States. They have designated TRF. We have no issue, and we welcome if they have any evidence that it is involved. But that they were involved, we have no objection to that. Obviously, it's a sovereign state decision. But surely, I can guarantee you that this TRF has nothing to do with the Lashkar-e-Taiba LET. পহেলগাম হামলার দায় স্বীকার করে লস্কর-ই তৈবার সহযোগী সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট বা টিআরএফ, সেই টিআরএফকে জিহাদি সংগঠনের তকমা দিয়েছিল আমেরিকা। সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিওর জারি করা একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট টিআরএফকে একটি মনোনীত বিদেশি জিহাদি সংগঠন এবং বিশেষভাবে মনোনীত বিশ্বব্যাপী জিহাদি হিসেবে তালিকাভুক্ত করছে। 2008 সালে লস্কর-ই তৈবা পরিচালিত মুম্বই হামলার পর এটাই ভারতে অসামরিক নাগরিকদের উপর সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ। টিআরএফ ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর উপর বেশ কয়েকটি হামলার দায়ও স্বীকার করেছে, যার মধ্যে সাম্প্রতিকতম 2024 সালেরও একটি অন্তর্ভুক্ত। ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের গৃহীত এই পদক্ষেপগুলি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, স্বার্থ রক্ষা, জিহাদি মোকাবিলা এবং পহেলগাম হামলার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ন্যায় বিচারের আহ্বান বাস্তবায়নের প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। তবে এবার টিআরএফকে জিহাদি সংগঠন হিসেবে তকমা দেওয়ার পর তিনি যে মোদির পাশেই আছেন তা ট্রাম্প আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছেন বলেই মনে করছেন কেউ কেউ। এক্ষেত্রে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ভারত আমেরিকা জিহাদি বিরোধী সহযোগিতার দৃঢ় স্বীকৃতি। লস্কর-ই তৈবার প্রতিনিধি টিআরএফকে বিদেশি জিহাদি সংগঠন এবং বিশেষভাবে মনোনীত বিশ্বব্যাপী জিহাদি হিসেবে মনোনীত করার জন্য মার্কো রুবিও এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ। প্রসঙ্গত, লস্কর-ই তৈবার সঙ্গে যুক্ত সংগঠন টিআরএফ বা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করায় পাকিস্তান সরকার বেজায় ক্ষুব্ধ হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে হামলার জন্য টিআরএফকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে আমেরিকা। এই বিষয়ে পাকিস্তান সাফ জানায় যে পহেলগাম হামলার টিআরএফ এর জড়িত থাকার কথা বলা হচ্ছে, সেই হামলায় তদন্তের এখন নিষ্পত্তি হয়নি। কি বলা হয়েছে শুনুন। मैं ये भी अर्ज करूंगा कि एक इसी प्रोसेस में, चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहाँ इस तरह का वाक़या दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए, तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी। मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराज़ात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम।
ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारी शटलिंग हुई, ऑब्वियसली ये दिन ऐसे ही हैं कि क्योंकि टाइम का भी गैप है, उधर न्यूयॉर्क में इधर। मैंने अपने अम्बेसडर साहब को, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ इफ्तिखार साहब, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लिख के 2 अमेंडमेंट्स इसमें डाल दें, क्योंकि कंसेंसस के साथ ये इशू हो सकती है, वरना ये इशू नहीं हो सकता। हम उस वक्त तक नहीं करेंगे। और मैंने कहा इनको बताएं कि दुनिया में लंदन से 3 या 4 हैं, तो अगर लंदन में कोई वाकया होता है तो कैसे लंदन लिखेंगे, ये साथ आगे यूके लिखेंगे या कनाडा लिखेंगे या यूएसए लिखेंगे या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। भाई एक जगह है, लिखो ना, क्यों शर्मा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर लिखने में। दूसरा, मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। उनके नहीं, ये नहीं है। तो उस पर करीबन हमारे जी 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखे इस वक्त मैं कहा जी नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट। वो कहते हैं आप पे ब्लेम आएगा, प्रेस रिलीज नहीं हुई, इतना बड़ा वाकया हुआ, आपके जाबर एक्सप्रेस में भी ये आई थी, कंडेमनेशन की, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम किया गया था। मैंने कहा वी आर रेडी, बट प्लीज यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीज़ें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज में जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। जनाब चेयरमैन, देखिए मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिक कह रहा हूं और अपनी तसल्ली होने के बाद कह रहा हूं, ऐसे वाक़यात में हम कई लोग जो इस हाउस में बैठे हैं 30-30, 35-35 साल से इन्वॉल्व होते रहे हैं और हमें एक हिस्ट्री का पता है। बिल्कुल अपने आप को मुतमईन करने के बाद, अब कोई 1 in ट्रिलियन कोई चांस हो तो मुझे पता नहीं है। आई कैन नाउ अश्योर दिस। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।